Goa State Civil Supplies Department has once again suspended the thumb impression in fear of the COVID-19 positive cases, which has started increasing in Goa. State Civil Supplies Minister Mr. Govind Gowde has said that since the cases of COVID-19 is on the rise in Goa, the biometric thumb impression that has been suspended will again continue to be suspended till the end of July. Till the end of July, during this period, ration would be given only on the basis of maintaining a register. Months back, after Goa was declared as a green zone, biometric thumb impression had started, but as cases have increased, this has been suspended again till the end of July. Minister for Art and Culture, Mr. Govind Gowde, has again confirmed that people in his locality have to take extra precautions since there are a lot of confirmed COVID-19 cases, which is increasing. This has raised a concern amongst the people in his constituency. Gowde has confirmed that locals in the Proyal constituency were well aware of COVID-19 and therefore taking all necessary precautions. Where even an outsider was seen in the constituency, they were immediately trying to find out where the person has landed from and informing the authorities accordingly. He is confident that this will help them contain the cases which is on a rise in the Goa state. This is Shrikar reporting for D News 24 Goa. नाही, एक गोष्ट अशी असा की आम्ही 3 महिने जे असतात, 2 महिने मार्च, एप्रिल आणि मे आम्ही बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन जे आसा ते आम्ही सस्पेंड केल्लें आशिल्लें बिकॉज ऑफ द कोविड-19. आणि आमचो जेन्ना ग्रीन झोनान जेन्ना गोंय डिक्लेअर केलो त्या वेळाचेर परत डिसिजन घेतलें आणि ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची आमकां डायरेक्शन्स आसले की बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन जे आसा तुम्ही घेऊन परत धान्य वितरण करा. पण आज इमिडिएटली ते डिसिजन जाल्यानंतर परत केसीस रायज जावपाक लागिल्ले आसात आणि सबंद गोंयांतल्यान एक वेगळे वेगळे आमकां इन्स्ट्रक्शन किंवा आमकां एक रिक्वेस्ट येवपाक लागिल्ले आसात की जे थंब इम्प्रेशन जे आसा ते तुमी सद्याक सस्पेंड करचें आणि त्या अनुशंगान लोकांची मागणी मान्य करून आणि म्हाकाय दिसता की अशा वेळाचेर आमी बायोमेट्रीक थंब इम्प्रेशन सस्पेंड करून ते जशें आमचो रुटीन जो कोर्टात जो आशिल्लो जो रजिस्टर मेंटेन करून कडनान दिवचें अशे तरेचे डायरेक्शन दिवपाची फायल आमी ऑलरेडी मूव केल्ली आसा आणि येणारे आज फाल्यां म्हणल्यार ती क्लियर जातली आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान हे बायोमेट्रीक थंब इम्प्रेशन आमी सस्पेंड करपाचो निर्णय एटलिस्ट मुखार जुलय तरी आमी घेवपाचो ठरयला. इट इज आमकां अजून पर्यंत तशें तरी कांयच आयिल्लें ना, पूण हे सगळ्यो काही गोष्टी ते फेअर प्रायस शॉप टू फेअर प्रायस शॉप आहा. आता प्रॅक्टीस कशी आसात, काही जाणांनी थोड्यांक आमी आतां कंटेनमेंट झोन आतां एरिया आतां डिक्लेअर केल्लो आसात, थंय आमी स्वता कलेक्टराच्या माध्यमांतल्यान आमी स्वता तांकां डेलिव्हरी करतात. डिपार्टमेंट त्याच बरोबर कलेक्टराचे ऑफिस कर्मचारी आसता ते डेलिव्हरी करतात. अशा वेळाचेर कोविड-19 वॉर जेन्ना सुरू आसा त्या वेळाचेर द बेस्ट ऑप्शन आणि असल्यो काही गोष्टी आमकां आयकोपाक येतल्यो, पूण ज्या वेळाचेर आमकां काही गोष्टी कंप्लेन आयल्यो त्या वेळाचेर आमी डेफिनेटली ताजेर विचार करतले आणि योग्य तो न्याय दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एक्चुअली म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती रिमोट एरिया कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, जे खुबशे ग्रीन ग्रोसरी आसा, कुळागर आसा आणि शक्यतो लोक जे आसात ते चड भायर सरना. दॅट इज द बेस्ट एडवांटेज आसा आणि लोक स्वता रिमोट एरियांत आज लोक प्रिकॉशन्स घेतात की खंयचो मनीस सुद्दां भायलो सुद्दां कोण जर आयलो जाल्यार बाबा ताजी ताणीन सर्टिफिकेट हाडलें काय कितें, तांणी टेस्ट केलं काय कितें, हे स्वता लोक विचारपूस करतात. आणि सपोज जर जायना जाल्यार आमी लोकांक आमी सांगिल्लें आसात की एक तर तुमी 100 डायल केला, पुलिसांक इन्फॉर्म केला, तो जर कांय प्रोड्यूस जर करना, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी चांचपणी करप आमगेले सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आतां आमकां एकूच एरिया आसा ती मार्सेल एरिया आसा, वेर दॅर इज अ लिटल बीग शहरा सारकें ताका एक साथ चडिल्लो आसा आणि थंय मातशें आमचें क्रावडेड जाता. पण ह्या लोकांक हांव परत अपील करीत आसात की तुमी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करात. SOP जी आसा ती SOP तुमी स्ट्रिक्ट फॉलो करा आणि हे जर केलें जाल्यार आमी स्वता पासून ह्या कोरोना पासून आमी पयस रावपाक शकता. आणि ही आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकांचेर येवन पडिल्ली आसात. सरकार 12 मिनिस्टर आहात, 12 मिनिस्टर 15 लाख लोकांचें खंय कितें केलें तें करपाक शकना. म्हणूनच जे ब्युरोक्रेसी जी आसा, ब्युरोक्रेसी आपलें काम वेवस्थीत रित्या करता, तांचें जें कितें करपाक जाय त्यो काही गोष्टी करीत आसात. पूण दुसरी गोष्ट आज जबाबदार आमी जावपाची गरज आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जर लक्ष जर घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता हो कोविड-19 हेजे विरुद्ध आमी झगडपाक शकता, लढपाक शकता आणि आमकां आमी स्वता रिलीफ घेवपाक शकता.